امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے ڈی سی کونسل کے امیدوار یونین کونسل رنگلا جناب راجہ فہیم فاروق صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر رہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب راجہ فہیم فاروق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام صدر تقریب صدر تحریک انصاف تحصیل دلکوٹ جناب راجہ امتیاز ایڈوکیٹ صاحب، انتہائی محترم سینئر رہنما تحریک انصاف آزاد کشمیر جناب راجہ وقار نذیر صاحب، انتہائی محترم سینئر رہنما تحریک انصاف راجہ سیاد صاحب، صدر یو سی تحریک انصاف جناب راجہ سودار ریٹائر رشید صاحب، راجہ پرویز سرور صاحب، راجہ ساجد عزیز صاحب، راجہ فضل صاحب، راجہ امتیاز شہزاد صاحب، سودار ریٹائر راجہ ظہور صاحب، راجہ رسیم صاحب، جلیل صاحب، تنویر صاحب، راجہ صغیر صاحب، راجہ ساجد عزیز صاحب، راجہ وقاص ایڈوکیٹ صاحب، یہاں پریس کے نمائندے ہمارے بھائی اعجاز نذیر صاحب، تنسیم اشرف صاحب، راجہ داؤد صاحب، جاوید صاحب، راجہ جاوید صاحب، راجہ امتیاز شہزاد صاحب، راجہ طارق صاحب، راجہ ندیم صاحب، راجہ راشد صاحب، راجہ محب ناز صاحب، راجہ غالب صاحب، راجہ آفتاب صاحب، راجہ محمد علی صاحب، راجہ عبد القادر صاحب، راجہ لیاقت صاحب، راجہ ذیشان صاحب، راجہ خورشید صاحب، شاہ نواسی صاحب، فضل صاحب، شیخ مہتاب صاحب، راجہ فہد صاحب، راجہ وسیم صاحب، عاصم صاحب، راجہ رئیس صاحب، راجہ زاہد صاحب، راجہ سجاد صاحب، اگر کسی کا نام راجہ جمیل صاحب، راجہ لیاقت صاحب، راجہ آفتاب صاحب، آپ کا نام لے چکا ہوں، اگر نام لیا عبد القادر صاحب کا، شاید آپ اب شاید کسی کا نام رہ گیا تو معذرت چاہتا ہوں. بہت سارے نام ہیں کیونکہ یہاں سارے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں سارے ہی میرے لیے سمجھ لیں کہ کسی کا نام میں یاد ہے، کسی کا نام اگر سب کے تو بھول بھی گیا ہوں تو میں معذرت چاہوں گا. تو سب سے پہلے میں آپ سب دوست یہاں تشریف لائے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ثابت قدم رہ کر پولنگ اسٹیشن کے اندر آپ نے بہترین نتائج دیے، اور ان نتائج کو میں سمجھتا ہوں ان نتائج کو دیکھ کر جو ہمارا مافیا ہے، جو سیاسی ایجنٹ ہیں، وہ آج بھی حیران و پریشان ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایسا جالا بنا ہوا تھا کہ ہمارے اندر سے جو میر صادق اور میر جعفر تھے انہوں نے ان کو ساتھ ملایا ہوا تھا. ان کو ساتھ ملا کر کچھ لوگ ہمارے ساتھ چلتے تھے، ہماری پارٹی میں تھے، لیکن وہ غدار تھے، وہ سیاسی شعور نہیں رکھتے تھے. آج اگر بہتر فیصلہ ہوا ہوتا، اگرچہ آپ جیتے ہوئے ہیں لیکن سازش کی نظر ہے ابھی تک معاملہ، لیکن اگر بھاری اکثریت ہمیشہ ہوتی تو آج ہم چیئرمین شپ کی جنگ لڑ رہے ہوتے. آج بھی ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بھرپور محنت کی، آپ ایک ایک پولنگ اسٹیشن پر کھڑے رہے، آپ نے پہرا دیا. یہاں ایک منظم قسم کی دھاندلی ہوئی جس میں انتظامیہ کے لوگ شامل تھے. میں اس موقع پر ملوٹ سے ہمارے جو دوست آئے، میرے چھوٹے بھائی ہیں سارے، میں اس موقع پر توصیف آصف کو بہترین مقابلہ کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے سمجھتا ہوں کہ توصیف آصف کی جو الیکشن ہے اس نے جس طریقے سے لڑا ہے، جس جونیئر ٹیم کے ساتھ اور جتنی سویت پوشی کے ساتھ لڑا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں میں جیت پر ان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ ہارے نہیں، الیکشن جیتے ہوئے ہیں. میں اس موقع پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کے دوسرے دن سردار عتیق صاحب جا کر ناک رگڑتے رہے 4 گھنٹے بگوئی میں جا کر وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کے پاس کہ ہمیں رنگلا کی سیٹ دے دیں، رنگلا کی سیٹ ہم نے جیتی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جناب جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو آپ ہارے ہوئے ہیں، آپ کو ہاری ہوئی سیٹ ہم کیسے دے سکتے ہیں. اور یہ الیکشن کمیشن کے پاس اب معاملہ ہے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی، اس لیے کہ ہماری 27 ووٹ کی جیت ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بہترین نتائج دینے پر۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارے اندر سے کئی لوگ منافق تھے، اور پھر یہ تمام کھڑپیں جو مافیا ہے، جو اسکیم خور ہیں، جو ارشد دراز سے اس علاقے کے اندر 50 ہزار کی اسکیموں کے، 20 ہزار اسکیموں کے، آدھا کلومیٹر روڈ کا جھانسا دے کر یا 40 کلومیٹر سے زیادہ انہوں نے لوگوں کو اسٹامپ پیپر دے کر دیے ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ حلف کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، روڈز دیں گے، آپ کو پگڈنڈیاں دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑا کام تھا وہ اس علاقے کے اندر اپر بل کا ہلکا ہوا ہونا ہے۔ جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ رنگلا کے اندر تحصیل کا درجہ رنگلے کو مل رہا ہے۔ یہ اس سلسلے میں یہ رکاوٹ ہے، یہ صدارتی کے گماشتے ہیں، یہ اس کے ایک بہترین کردار ہے، یہ ایسے ڈاکٹر ہیں اس علاقے کے اندر اس کا بہترین شہر نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بیوروکریسی کے اندر ہمارا کوئی نہیں ہے، یہاں جو ایک دو بیوروکریٹ ہے، میں ان کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اپنی ملازمتیں بچانی ہے تو میرے پاس پورے ثبوت ہے کہ یہاں کے ایک دو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آئی جی بھی ہے وہ اگر اپنے کسی بندے کو تنگ کرے گا یا کسی کو دور سے دھاندلی پہ کام کرے گا تو اس کی میں آئی جی شپ کو جوتی کے دو پر رکھوں گا، اور اس کو میں بتا دوں آپ کو، اس کو گھسیٹ کر آپ کے چہرے میں لاؤں گا۔ یہ ہم 200 دھاندلی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ یہاں پولیس کے ملازمین تھے، ان کا ہراساں کیا گیا، یہاں جو ہمارے مزدور لوگ ہیں، جو ہمارے اقلیتی برادری کے لوگ ہیں، ان کو یہاں مجبور کیا گیا کہ آپ کو ہم اسکیمیں دیں گے، نہیں تو ہم آپ کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کریں گے۔ اگر انتقامی کارروائی ہوتی ہے تو یہاں سردار عبدالقیوم خان وزیر اعظم رہے ہیں، صدارتی وزیر اعظم رہے ہیں، یہاں لوگوں نے ان سے انتقامی کارروائی نہیں ہونے دی گئی۔ تو اگر ڈسٹرکٹ کاؤنسل کوئی بن بھی جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے حقوق کا تحفظ وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جدھر آپ کا پسینہ گرے گا میرا خون آج بھی گرے گا۔ اگر ہم الیکشن ہار بھی جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، اگر ہمارے خلاف کورٹ سے یہ فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ ہم نے جو الیکشن میں وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے ایک چیز کا افسوس ہے کہ جناب وزیر اعظم کا ایک دن پہلے ویڈیو لنک پہ جو بیان آیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر نہ آتا تو آج 5 سیٹیں یہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہوتی۔ یہ ایک پروپیگنڈا کے لیے وہ بیان استعمال کیا گیا۔ اگر چیف وزیر اعظم یہ چاہتے تھے کہ یہاں سب کو مناسب نمائندگی ملے یہاں، لیکن انہوں نے غلط طریقے سے صدر عتیق صاحب نے اس بیان کو لے کر پھیلایا، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں انتظامیہ کے ساتھ، جناب آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمپین جب شروع ہوئی تو مجھے پتا تھا کہ یہاں کی انتظامیہ، یہاں کا اے سی، یہاں کا ایس ایچ او، یہاں کے دیگر لوگ، میں شاید اگر ممکن ہے کوئی ملوث نہ بھی ہو، لیکن جو ہمارے پاس جو شکایات تھی اس کے مطابق انہوں نے 200 دھاندلی کی، انہوں نے ووٹر لسٹنگ کو چینج کیا۔ 22 لوگ جو ہری چیڑ کے تھے وہ نگاری کے بھی پھرتے رہے، کبھی وہاں سے واپس ہری چیڑ آتے رہے، لیکن ان کا ووٹ کہیں پول نہیں ہونے دیا۔ اسی طرح مختلف جگہوں پر ایک والے کا ووٹ کئی چیڑنگی ہے، چیڑنگی سے ووٹ رنگا لگا ہوا ہے، جہاں چکے کئی پٹواری تھے اور کئی انتظامیہ کے لوگ تھے، انہوں نے مل کر ایک سازش کر کے جہاں تک بہتر پول ہو سکے یہ ساری ایک دھاندلی، ایک منظم طریقے سے ایک دھاندلی کی ہے جس کا ہم پیچھا کریں گے۔ یہاں رنگلا اسکول میں ابھی بھی میرے پاس ثبوت ہے کہ 6 خواتین جہاں موجود نہیں تھی ان کا ووٹ بھی یہاں پول کیا گیا، اور چیڑنگی کے اندر پورا 100 ووٹ کی کاپی اضافی پول کی گئی جس کے شواہد موجود ہیں۔ اسی طرح ترلی کے اندر جہاں اپنا جعلی ووٹ پول کیے گئے۔ اسی طرح کچھ اور پولیس اسٹیشن جس طرح باڑیاں ہیں، ابھی خورشید صاحب نے بتایا کہ وہاں کسی کو فارم ہی نہیں دیے گئے، جو ہمارے ایجنٹ تھے ان کو فارم 14 ہوتے ہیں 45 فارم 45 ان کو نہیں دیے گئے، اس لیے 17 جو بھی فارم انہوں نے دینا تھا وہ انہوں نے فارم ہمارے ایجنٹس کو نہیں دیے، ان کو نکال کر گنتی کی گئی۔ کسی جگہ 50 ووٹ پول کیے گئے، کسی جگہ 10 ووٹ پول کیے گئے، جس طرح ہمارا پولنگ اسٹیشن تھا اسی طرح کئی اور پولنگ اسٹیشن تھے جن میں دھاندلی کرنے کی کوشش کی، ہم نے وہاں دھاندلی پکڑی۔ میں یہاں الیکشن کمیشن کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی انکوائری کے بغیر کوئی نتائج ہوئے وہ نتائج ہم قبول کسی صورت نہیں کریں گے، ہم الیکشن کمیشن کا گھیراؤ کریں گے، ہم ووٹ پائے جائیں گے، ہم بھرپور احتجاج کریں گے، ہر فورم پر احتجاج کریں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارا کوئی مینڈیٹ چرا کر یہاں پھرے، ہم اس کو اس طرح پھرنے نہیں دیں گے۔ میں اس موقع پر
जिस तरह बाड़ियां, इसी तरह बोरे का जिस तरह जिक्र किया ताहिर मेरे छोटे भाई ने कि टेस्ट वोट उनके सामने वहाँ इसी तरह धांधली के साथ वहाँ स्टैंप लगाई गई। तो मेरे दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो हम आपको बताना चाहते थे। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता था, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी मेहरबानी से, आपकी मेहनत से, आपकी जिदोजहद से हम इलेक्शन जो जीते हुए हैं इसको चुराने की कोशिश हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर वक्त कार्रवाई करके इनका हाथ रोका है, इनको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इनको इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो आज भी नाक रगड़ रहे हैं, आपको ये 1 साल के बाद भी इस रोड पर इन गलियों में ये नाक रगड़ते हुए नजर आएंगे। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन पूरी यूनियन काउंसिल के अंदर होने चाहिए। इलेक्शन चूंकि पूरी यूनियन काउंसिल हर पोलिंग स्टेशन से ये आवाज आई है कि यहाँ वोट चोरी किए गए हैं। हमारा जो कदीमी रंगला का पोलिंग स्टेशन था, वहाँ कैंडिडेट के एक अजीज ने 8 वोट चुराए हुए थे। जब वो दोबारा बार बार गिनती करने के बाद वो वोट सामने आए, तो आप सारे जो पोलिंग एजेंट से हमारे जो आपके सामने हुआ वो आप पे बयान हल्फी की सूरत में लिख कर हमें दें। वो इंशाल्लाह हम ऑलरेडी गए हुए हैं, इसको हम फाइट करेंगे। आपका जो हक है वो इंशाल्लाह आपको दिलाएंगे, आपकी दहलीज पर दिलाएंगे, और आपके मैंडेट को जो चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं आप देखेंगे इंशाल्लाह ये रुस्वा होंगे, ये जलील होंगे। इस तरह से कभी कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर नहीं बनता, कोई MLA नहीं बनता। ये जिस तरह वहाँ कार्रवाई करते थे, ये चूंकि सारे सदारती साहब के लोग जो यहाँ मुख्तलिफ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, आप हैरानगी की बात देखें। जनाब इम्तियाज साहब आप एक सीनियर कानूनदान है, एक अगर प्रेजाइडिंग ऑफिसर की साइन नहीं है, उसने अगर स्टैंप नहीं लगाई है, एक अगर कोई बुजुर्ग खातून है, एक अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, नाखवानदा है, उसको उन्होंने इसी तरह वो बैलेट पेपर जारी करके उसमें पीछे स्टैंप नहीं लगाई, और खुद भी बाद में मुस्तैद करते हैं, खुद ही वोट पोल करवाते हैं, बल्ले पे मोहर लगी होती है और हमारे वोट को मुस्तैद किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतरीन धांधली क्या हो सकती है। मैं अपनी हुकूमत होते हुए मैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म से अपील करता हूँ कि ये मैसेज किसी सूरत नहीं जाना चाहिए कि हमारी हुकूमत मैरिज के खिलाफ काम करेगी, हमारी हुकूमत लोगों को उनका हक नहीं दिलाएगी। अगर ये इस तरह की बात होगी तो सच्ची बात है ये फिर लोग फैसले अपने रोड पर करेंगे। मैं एक मरतबा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने 31 साल के बाद लोगों को उनका बुनियादी हक दिया। इतने अरसे के बाद दरमियान में नून लीग की हुकूमत आई, उन्होंने देखा कि आपने कितना उन्हें वादे किए थे मैं पहले 6 माह के अंदर इलेक्शन करवाऊंगा, वो इलेक्शन नहीं करवा सके। पीपल्स पार्टी की हुकूमत उससे पीछे थी, उनका वादा था कि हम इलेक्शन करवाएंगे, वो इलेक्शन नहीं करवा सके। लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया, बावजूद इसके कि पाकिस्तान हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेज देने से इनकार किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बड़ा रिस्क लेकर आज मैं ये समझता हूँ कि हर मोहल्ले के अंदर, हर वार्ड के अंदर, हर यूनियन काउंसिल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तहसील के अंदर जो मुंतखब हो रहे हैं लोग, वो आपकी नुमाइंदगी करेंगे, आपके हुकूक की तर्जमान बनेंगे, और आपको आपके जो यहाँ लोकल सतह पे जो मामला हल हो सकते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनके बाद जो फर्ज आएंगे वो आप तक पहुंचेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको एक बार फिर यकीन दिलाते हुए कि आपके मैंडेट को चोरी नहीं होने देंगे, और जो मीर जाफर है, मीर सादिक है, उनको जो पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आपको शर्मिंदगी होगी। आपने जो काम किया, जो किसी के सोलतकार बनकर आगे आना चाहते थे, इंशाल्लाह आपका रास्ता रुक गया है और मजीद इंशाल्लाह रुकेगा। मैं यहाँ आपने देखा होगा कि इलेक्शन वाले दिन रात को यहाँ जो एक ड्रामा लगाया गया कि यहाँ जो जीते हुए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कई PTI के लोग भी तकरीरें कर रहे थे हमारे खिलाफ। उसमें आपने ये भी देखा होगा कि कई मुस्लिम लीग नून के लोग जो बड़ा लोग समझते थे कि ये नून लीग के हैं, लेकिन वो असल में वो मुनाफिकीन थे। वो जाकर वो भी नारे लगा रहे थे, वो इनके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के साथ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप इस बरादरी के लोग हो, आप इस इलाके के मशहूर लोग हो, आप इन लोगों पर नजर रखें कि जो लोग इस तरह का किरदार अदा करते हैं वो हमेशा रुस्वा होते हैं, हमेशा अखबार होते हैं। ये 50,000 के लिए 30-30 लोगों के से लेकर ये इर्द गिर्द में ये गंद फैलाते हैं, ये बैंकों में जाकर, लोकल गवर्नमेंट में जाकर, दीगर जगहों में जाकर अपने लोगों का सौदा करते रहते हैं, ये कैंडिडेट्स के पास जाकर अपने लोगों का सौदा करते रहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपने देखा होगा हमारा किरदार कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी सौदे में शरीक नहीं हुए, कभी सौदेबाजी नहीं
सौदेबाजी नहीं की है। मैं इस मौके पर एक अहम चीज जो वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो मगरा के मुकाम पर जो रवैया था उसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और आप सबसे कहूंगा कि हाथ उठाकर इसकी मज़म्मत करें। ये इंतहाई गैर मुनासिब रवैया था जो वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर, जो कि वो स्टेट के वज़ीर आज़म है। मैं अगर उनकी जगह नून लीग के वज़ीर आज़म होते, अगर उनकी जगह फारूक अदर साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है। अगर चौधरी वजीर साहब भी होते हैं, उनके साथ अगर कोई करता, तो हम ये समझते हैं कि हमारी रियासत के वकार का मसला है, यह हमारे लोगों की इज्जत का मसला है, उनकी इज्जत है। मैं ये समझता हूँ कि रियासत आगे है, हम पीछे हैं, जो भी होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। मगरा डैम की रॉयल्टी लोगों को नहीं दी जाती है, नीलम जिनम आइडल प्रोजेक्ट की रॉयल्टी नहीं दी जाती है। हमें ये थे राजा फहीम फारूक साहब, उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर रंगला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। राजा फहीम फारूक साहब जिन्होंने हालिया इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से किस तरह पर धांधली की गई उसकी तफसीलात और मुस्तकबिल का जो है लाइव अमल आपके सामने पेश किया। तो मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि हम जिस तरह पहले आपके साथ साबित कदम थे, इसी तरह आइंदा का जो भी हमने कानूनी मार्ग पे जो करनी हुई, जिस तरह हमने जो भी आपने कदम उठाए, इंशाल्लाह आपकी शाना बिशाना खड़े होंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब राजा अफ्ताब साहब, लियाकत खुर्शीद साहब का, कि जिन्होंने वक्त को महफूज खातिर रखते हुए अपना वक्त जो है वो कायदीन के लिए वक्त किया। इसके बाद मैं दावत खिताब देता हूँ एक ऐसी शख्सियत को कि जिन्होंने अपने पोलिंग स्टेशन के अंदर एक बड़े पैमाने पर जब धांधली को होते हुए देखा तो उस धांधली को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से न सिर्फ नाकाम किया बल्कि एक रास्ता भी निकाला। तो मैं समझता हूँ कि इनके इस इक़दाम से हमें खासी हद तक फायदा भी होगा। तो मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब राजा बकार नज़ीर साहब को, उन्होंने अपने खिताब के इज़हार करें। जनाब बकार नज़ीर साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि तमाम साजिशों के बावजूद ये अपना बैल ज़बा नहीं कर सके। और मैं लंबी बातें क्योंकि तफसील सारी कायदीन ने बयान की है, मैं नाम भी नहीं ले सका, मदद खां। सदर तकरीर भी हैं इम्तियाज एडवोकेट साहब, फहीम साहब, क्योंकि कुछ दिनों से मेरा सर बड़ा चकरा रहा है। तो मैं मस्जिद के सामने खड़ा हूँ आज, बल्कि जोर की नमाज भी पढ़ी है, पाक साफ था, तो मैंने कहा ये भी करूँ। तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जनरल इलेक्शन में जो 70 साल से यहाँ पे काबिज हैं वो यूनियन काउंसिल हार रहे हैं, और ये कौन सा इतना मकबूल आदमी था कि ये यूनियन काउंसिल जीत रहा है। यहीं से आप झूठ का अंदाजा लगाएं, यहीं से आप बेईमानी का अंदाजा लगाएं। और मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि हमने सब्र किया। यहाँ पे इन्होंने ओछे हथकंडे, यहाँ तक इन्होंने कहा, यहाँ से ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वालों ने करवाया कि इसका भाई वहां पे सीनियर मेंबर है, और इन्होंने मिलकर वहां से किया। वो कौन सा मेंबर है? मेरा भाई 1 साल से मेरी उसमें फोन से बात नहीं हुई है, वो और मैं मिले तक नहीं है। ये घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं इनसे कि ये तो मैं खैर ये मामला सेटल हो जाए, जो मेरी जात पे जो कीचड़ उछाला गया है उसका मैं बदला लूंगा, मैं इनको बताऊंगा कि क्या हुआ है। इसलिए हमने उस वक्त आवाज बुलंद की, इम्तियाज एडवोकेट साहब जानते हैं कि जब हमने धीरकोट में, हमने जो आज यहाँ पे फिर रहे हैं, जो पता ही नहीं चल रहा है वो पीपल्स पार्टी में है, वो नून में है, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, इनकी पार्टी कौन सी है। ये लोग जब हमने धीरकोट में हक प्रेस ग्रुप और इन्होंने लिबरेशन लीग और पीपल्स पार्टी, ये लोग हमें कहते हैं ये काफिर हो गए, हम जाहिद अबल के बारे में ये ऐसी बातें करते हैं। आज वही सारे उनको काफिर कह रहे हैं, आज वही लोग इस टीम में शामिल हैं, और आज भी वो सहूलतकारी कर रहे हैं गाजियाबाद पर। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। बैरून मुल्क से लोगों ने फोन किए, पाकिस्तान से लोगों ने फोन किए, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने हमें भरपूर तावन का यकीन दिलाया। और अगर हम उस दौर में जब इनका जब मैं कहता हूं कि इनके खिलाफ बात करनी मुश्किल थी, हम उस वक्त भी रोड ब्लॉक करते रहे, हमें मजबूर न करेंगे। अगर ये नताइज ठीक ना किए गए तो आप यकीन करें
کہ جب ہم نے کال دی تو اگر پوری گرمی سے لوگ نہ آئے تو آپ مجھے یہاں پہ کھڑا ہو کے میرے جوتے مارنا مجھے. ہم ان کو گزرنے نہیں دیں گے. عتیق خان آج بھی جو ہے ظفر آباد سے چلتا ہے تو کوالے والے کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ یار وہ پولیس کی گاڑی میرے ساتھ چمن کوٹ تک چھوڑ کے آؤ. چمن کوٹ دیرکوٹ والا جاتا ہے. یہ نوسر بازی نہیں چلے گی. اور اگر ہماری ذات پہ ہٹ کرو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ تو میرا گھر ہے, میں زیادہ بات نہیں, میں دیرکوٹ میں بات کروں گا. یہ سب لوگ دیرکوٹ جائیں گے اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ نتیجے اگر تبدیل کیے گئے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری یونین کونسل میں گڑبڑ ہوئی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ میں سے, یا میں آپ کو الفن کہتا ہوں, یہ مسجد کے آگے ہوں, میں اپنے ووٹ کے علاوہ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ کس نے کیا کیا ہے, کس نے کس کو دی ہے, یا کوئی بے ایمانی ہم نے کی ہو. مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا آدمی جو ہے وہ بغیر سائن کے اور بغیر مہر کے وہ ووٹ ڈالے گا. اس کو نہیں پتا کہ کل یہ 10 جگہ ان کی گنتی ہوتی ہے اور یہ ووٹ ریجیکٹ ہو جائیں گے. یہ سازش انہوں نے کی ہے اور میں تنویر الیاس صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے الیکشن ضرور کروائے, لیکن یہ کوئی ایسا تعویذ گنڈا کرتے ہیں کہ مجید بنا وہ بھی ادھر, فاروق ادھر بنا وہ بھی ادھر, اور رات کو جناب تنویر الیاس صاحب نے بھی ایک ماشاءاللہ تگڑا بیان دے دیا. یہ ملے ہوئے ہیں با خدا, یہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. آپ دیرکوٹ رنگلا روڈ دیکھیں, آپ کالج دیکھیں, آپ اسکول دیکھیں. خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دن ایک میرے ہمسائے کو تکلیف ہو گئی, میں دیرکوٹ چلا گیا اس کو لے کے. رات کے 10 بجے کا ٹائم تھا. وہ جو ہلا یا کوئی ایسی جگہ ہے, وہاں سے ایک عورت آئی جو کہیں گر گئی تھی. وہ جب دیرکوٹ پہنچی وہ بول نہیں سک رہی تھی, صرف آنکھیں اس کی کھڑی تھی. وہاں سے وہ جس حالت میں اس کو لائے دیرکوٹ پہنچی, بغیر اس کے علاج کے انہوں نے کہا جس کو آپ لے جائیں ظفر آباد. پتہ نہیں وہ ظفر آباد پہنچی بھی ہے کہ نہیں. دیکھیں آپ کتنا بڑا ہاسپٹل, یہاں پہ آپ غازی آباد کا آپ دیکھیں, وہ بار بار وہ مسجد چلاتا رہتا ہے. یار شرم تو کرو خدا کے لیے. غازی آباد کے اندر آپ کچھ نہیں دے سکے, آپ لوگوں کو جھوٹے وعدے کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, ہم یہ انتظار کر رہے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن میں اپلیکیشن دی ہوئی ہے, اگر پراپرلی اس میں کوئی عمل نہ کیا گیا تو انشاءاللہ ہم ہائی کورٹ, سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے اور ہم سڑکوں پر بھی اتریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جو رزلٹ ہمارا دیکھیں, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اتنی کون سی کمال ہو گئی کہ جنرل الیکشنوں کے بعد یہاں پہ کوئی ہاسپٹل بنا, کوئی ایئرپورٹ بنا, کہ اتنا جلدی انہوں نے فوراً جناب یہ رزلٹ چینج ہو گئے. خدا کی قسم انہوں نے 50 کلومیٹر کی خالی اسٹامپ دیے ہوئے ہیں لوگوں کو. 50 تو وزیر اعظم نہیں دے سکتا ہے. کیوں لوگوں سے دگا کر رہے ہو, کیوں لوگوں سے جھوٹ کر رہے ہو؟ اس لیے میں آپ لوگوں سے ایک دفعہ, ہم نے سیاست خدا کی قسم اللہ کے بعد عوام کی سیاست ہے ہماری. کوئی ذاتی مقصد ہو یہ مسجد کے آگے تو اللہ ہمیں آج ہی سے فارغ کر دے. ہم لوگوں کے حقوق کی جنگ کر رہے ہیں, یہ جھوٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے. اور جن لوگوں نے اب پارٹی اور سپورٹ اور ووٹ اور ان کو ماشاءاللہ آپ کا کردار تاریخ میں لکھا جائے گا. اور یہ ٹیپو سلطان اور میر جعفر کے جو باتیں کرتے ہیں, یہ شاید جو ٹیپو صاحب لکھتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ٹیپو سلطان کس شان کا آدمی تھا. وہ حق اور سچ کہنے والا آدمی تھا, اور میر جعفر اور میر صادق کا کردار بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ٹیپو سلطان کا نام لکھتے ہیں تو ٹیپو سلطان بن کے بھی بتائیں, ٹیپو سلطان کا کردار بھی ادا کریں, اور میر جعفر اور میر صادق کو بے نقاب کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا تعاون رہا. ہم ہر طرح کی جنگ آپ کی لڑیں گے, آپ کے حقوق کی جنگ لڑیں گے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمیں ڈراتے ہیں اور یہ لوگوں سے جا کے یہ ہار پہنا کے لوگوں کو لا کے ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں, تو یہ میں ان کو انشاءاللہ جواب دوں گا اس بات کا. کسی کی ذات پہ اگر کیچڑ ڈالا گیا تو خدا کی قسم ہے اس کا منہ خالی نہیں رہے گا. یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اور میں آپ لوگوں کے کمال کی وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. اگر آپ لوگوں کا تعاون ہو, ہمارا کوئی نہیں ہے. وزیر اعظم آتا ہے تو وہ بھی غازی آباد ہے. انتظامیہ باخدا, مجھے تھاندار کا نہیں پتا ادھر کون ہے, ڈی ایس پی صاحب کا نام نہیں پتا, اے سی صاحب کا نہیں پتا, تو پھر کس نے کروایا یہ سارا کچھ؟ اس لیے میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, بہت سارے لوگ یہاں پہ آنا چاہ رہے تھے کیونکہ دور دراز لوگ تھے, تو ہم نے ان کو کہا کہ اگر مزید کوئی ہم نے کال دی, ابھی تو صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کنوے کرنا چاہ رہے تھے, تو اس میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کس طرح آتے ہیں اور کس طرح ہمارا تعاون کرتے ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر عوامی علاقہ کا
मीडिया का, बैरून मुल्क पाकिस्तान, जिन जिन लोगों ने फोन किए, तावन किया, मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। बाबा ये थे राजा वकार नज़ीर साहब, जिन्होंने तफसीलन आपसे गुफ्तगू की। तो मैं यह समझता हूँ कि टीपू सुल्तान के हवाले से भी मैं बात की, तो मौजूदा इलेक्शन में मेरे ख्याल में उसका किरदार जो है वो अच्छा ही रहा है। उसका मैं उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं, उसने जो है वो अच्छे तरीके से वो अदा किया है। तो इसके बाद मैं दावा को खिताब देता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तासीर बिछोड़ के सदर और माहिर कानून दान जनाब राजा इम्तियाज अली साहब को सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर जनाब राजा वकार नज़ीर साहब, वार्ड मूला तशरीफ फरमा हुए हैं, खुसूसन बिलखुसूस बुजुर्ग रहनुमा जनाब राजा सयाद खान साहब, इसी तरह सूबेदार जहूर साहब, सूबेदार नसीम साहब, यूनियन काउंसिल रंगला के सदर, उन्होंने आप सब साथियों को जमा किया, जनाब सूबेदार रिटायर्ड अफसर रशीद साहब, इसी तरह मोहतरम मुकर्रम छपिया से तारक साहब, राशिद साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे, परवेज सरवर साहब, रमज़ान हनीफ साहब, फजल याद साहब, तनवीर साहब, साजिद साहब, मोहतरम भाई साजिद साहब, जलील साहब, मोहतरम मुकर्रम शोएब साहब, साजिद अयूब साहब, आमिर साहब बाड़ियों से यहाँ कहीं थे, हाजी जावेद साहब और एक हमारे जावेद साहब भी हैं, इब्रार मुजफ्फर साहब, राजा इरशाद साहब, आफ्ताब साहब, बहुत सारे साथी, मैं अगर सबका नाम ना ले सकूं, मोहम्मद अली साहब, इम्तियाज शहजाद साहब, इस तरह साफ़ी हजरात, तस्नीम अशरफ साहब, मुस्लिम लीग के नाम भूल गया, इजाज नज़ीर साहब को तब्दील करना है, ये वादा कर चुके हैं। तो रंगला को अल्लाह ने हमें दिया, वो किस तरह कि जनाब की पीटीआई की 4 नशिस्तें हम जीत रहे थे, वो 2 पे पहुंचे, जिनमें से एक मेजर लतीफ खलीक साहब की है और दूसरी पे राजा फहीम फारूक साहब की है। अब इस नशिस्त पर ऐलान क्यों नहीं हो रहा? भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, ये इस नशिस्त पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर, उसके सरप्रस्त आला, मजाहिद अव्वल के फर्जंद अर्जमत जनाब सरदार अतीक अहमद खान को खदशा पैदा हो गया है कि अगर फहीम फारूक साहब को इतना ही आसानी से इनका ऐलान करवाया गया तो गरबी बाग की सियासत की तकदीर बदल जाएगी। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, इलेक्शन हम जीत चुके हैं, सिवकोठी के अंदर, मुलाज के अंदर, ये जनाब इलेक्शन कमिश्नर साहब बहैसियत जज इब्तिदाई से लेकर हाई कोर्ट तक, और आपके साथ जो मेंबरान हैं, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक कानूनी बात आपसे गुजारिश करना चाहता हूं और इस बारे में हम करारदाद भी पेश करेंगे कि एक हमारा पोलिंग स्टेशन हाड़ी चीन, जिसकी 2 पोलिंग स्कीमें जारी होती हैं, ये किस कानून और किस ज़ाब्ते के तहत जारी हुई है? उस टीम के लोग कोई नंगाल में जाते हैं, कोई रंगला खास में आते हैं, कोई हाड़ी चीड़ में जाते हैं, उन 71 बंदों को पता करना होगा कि उनका क्या हुआ। इसलिए ये मैं कहता हूं कि ये फिक्टिशियस नताइज हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ये ऐलान आपने दुरुस्त किया है कि अभी तक ऐलान नहीं हुआ, इसके साथ और बहुत सारी इसमें कानूनी मोशकाफियां हैं। एक सबसे बड़ी मोशकाफी ये है कि एक पोलिंग स्टेशन में जो लोकल काउंसिलर के उम्मीदवारान हैं, उनसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उम्मीदवारान के वोट 70 वोट ज्यादा है। अब मुझे बताएं कि एक बंदा 2 वोट देता है, एक तो कंसीडर हो गया, एक 100 आदमी ने 100 वोट दिया,
अब 170 किस तरह हो गया, इसको भी जनाब इलेक्शन कमिश्नर साहब आपको देखना होगा। मैं जनाब तनवीर इलियास साहब, चूंकि आप सरदार अतीक साहब को बहुत पता नहीं क्यों पसंद करते हैं, इन्होंने जनरल इलेक्शन में भी इमरान खान के साथ बैठकर ये आजाद कश्मीर के लोगों को ये बावर करवाया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हो गया है। इसी तरह आप मुझे आपके मजाक पर, पीटीआई के लोगों की से मोहब्बत पर कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह आपसे ये बात करवाई इलेक्शन से चंद घंटे कबल, उस पर का जो नुकसान पीटीआई तहसील धीरकोट को हुआ, हमारे मोहतरम व मुकर्रम राजा तौसीफ आसफ एडवोकेट साहब बाहरी अक्सरियत से जीत रहे थे। अगर ये इत्तेहाद था तो आमिर नवाज को के हक में इन्होंने अपना कैंडिडेट क्यों बिठाया? जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, ये चकनी चुपड़ी बातों में आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। देख लेना, 1 महीने के अंदर देख लेना इनका रवैया, चूंकि हालात बदल रहे हैं, इनका रवैया क्या होगा। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आपका वो वीडियो पैगाम न होता, मेरे एक और कैंडिडेट हिल्सरूम से तौसीफ अब्बासी साहब 180 वोटों से शायद पीछे न जाते। उस वीडियो पैगाम की वजह से हमारे कैंडिडेट्स को जहां नुकसान हुआ, लेकिन पीटीआई के उन कारकुनों को भी मैं सलाम पेश करता हूं कि इसके बावजूद वो अपने कैंडिडेट के साथ डटे रहे। इंशाअल्लाह ताला उनके डटे रहने का मकसद यह है कि हमने आजाद कश्मीर में गरबी बाग के अंदर सियासत के महवर को चेंज करना है। हमने गरबी बाग की सियासत करनी है, तो आप नौजवान अगर इस तरह तैयार रहे तो इंशाअल्लाह ताला हमने गरबी बाग की सियासत में एक बहुत बड़ा इजाफा करके ये छोटे मोटे काम पगडंडी ये ताकत से करवाएंगे। इस तरह अगर कोई नहीं मानता, ये हमारा हक है, तहसील हमारा हक है, हम तो जा रहे हैं। आप अलग हल्के के लिए भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आपने ऊँट खड़ा होना है, इसीलिए इन लोगों को परेशानी है कि हम हल्के की बात करते हैं, हम तहसील की बात करते हैं, हम क़यादत की बात करते हैं, तो आपने निकलना है। आपने अपने साथी का साथ नहीं छोड़ना, आपने अपने साथी के साथ खड़ा होना है। मजबूरी तौर पर पीटीआई, एक और बात आपको खुशखबरी सुनाता चलूं, प्राइम मिनिस्टर साहब, जो आपकी और मेरी जमात के सदर भी है, मैं इस वक्त उनको सदर जमात से मुखातब फरमाऊंगा। जनाब सदर जमात साहब, अगर आपका ऐलान न होता तो इसके बावजूद पीटीआई ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ज्यादा वोट किए। इस पर मैं आप साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। इसके बावजूद, लेकिन गरबी बाग के अंदर जहां बहुत सारे लोग एहतजाज के लिए तैयार हैं, हमने इस पर बैठकर मशवरा करना है। हम धीरकोट के अंदर जनाब तनवीर इलियास साहब और सितार अतीक अहमद खान साहब, अगर आप में कोई मोहब्बत है तो इलेक्शन तो हम जीत चुके हैं, वरना इलेक्शन का रिजल्ट क्यों अब तक रोका गया? अगर इसके बावजूद कोई अगर धांधली मजीद करने की कोशिश की गई, खुदा की कसम हम रास्त इकदाम करेंगे। हम नहीं सोचेंगे कि हमारी हुकूमत है, हम किस तरह सोचे कि जो भी आजाद कश्मीर की क़यादत आती है जाकर गाजियाबाद बैठकर यहाँ के कारकुनों का इस्तेसाल करती है, कभी नहीं उड़े देंगे। हम अब सियासत अपनी ताकत पर करेंगे। अगर आपको पीटीआई पसंद है तो पीटीआई के कारकुन आजाद कश्मीर में जहां आपने उनके लिए भरपूर मेहनत की, गरबी बाग के पीटीआई का कारकुन पीसा किया, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। मैं तनवीर इलियास साहब आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपकी सरदार अतीक अहमद खान से कोई मोहब्बत है या दीगर कोई मसला है तो इस मामले को हल करवाएं, वरना हम एहतजाज करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अतवार वाले दिन या हफ्ते वाले दिन, चूंकि गरबी बाग के सारे लोग आप रंगला वालों को देख रहे हैं कि वो जो उठेंगे तो हमारे साथ गरबी बाग के तमाम लोग होंगे। अनसर शहजाद अब्बासी साहब भी है, तौसीफ अब्बासी साहब भी है, राजा तौसीफ आसफ साहब भी है, और भी बहुत हल्कों में दाखिल भी है, लोकल काउंसिल के बहुत सारे उम्मीदवार भी है। तो हम उस एहतजाज से कभी गुरेज नहीं करेंगे। सियासत करेंगे अपने लोगों के लिए, सियासत करेंगे इज्जत नफ्स के लिए, सियासत करेंगे इन
माओ और बहनों के लिए जो जिन्होंने हमें वोट दिए, उनके इज्जत नफ्स को बहाल करने के लिए, जब इज्जत नफ्स बहाल नहीं होगा तो हम किसी के कहने पे कभी कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये जो यूनिट काउंसिल रंगला से हम भरपूर ताकत में जीते हुए हैं। मैं आप तमाम कारकुनों को ये गुजारिश करूंगा, आपकी तवज्जो से इलेक्शन कमिश्नर साहब को, उनके मेंबरान बड़े बाइज्जत इलेक्शन कमीशन हमारे हैं, बड़े वसअत नजर रखने वाले और कानून पर अमलदारी रखने वाले शख्स हैं। उनके साथ जो मेंबरान हैं बहुत अच्छे हैं, हमें उनकी नीयत में कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन सरदार अतीक अहमद खान साहब, आपने अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर सदर जनाब तहरीक इंसाफ जनाब सरदार तनवीर इलियास से मिलकर, मौजूदा इंतजामिया जो हमारी दीर कोर्ट की है, इससे मिलकर, इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर नताइज को तब्दील करने की कोशिश की, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए उठ खड़े होंगे। क्या आप नौजवान इसके लिए तैयार हैं? आप गद्दी पार्क में एहतजाज करने के लिए तैयार हैं? तो ये पैगाम मैं अपनी सदर जमात और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा आग से ना खेले, आग से ना खेले। इसके बड़े सख्त नताइज बरामद होंगे। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था, 1996 में भी इलेक्शन के नताइज तब्दील करने की कोशिश की गई थी, तो जो भयानक नताइज बरामद हुए थे, इससे भी खतरे नाक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो सकती है। धांधली किस तरह हुई? मुस्लिम लीग हमारे बड़े काबिल एहतराम वो साथी, मुझे स्टेज से ये बात नहीं कहनी चाहिए, और पीपल्स पार्टी के हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है। उन्होंने वार्ड नंगाल के लिए जिन जज्बात का इजहार किया, मैं उनको कदर की निगाह से देखता हूँ। हमने दरख्वास्त दी हुई है रीपोलिंग के लिए, उससे कबल उन्होंने जो गुफ्तगू की है, सच्ची बात है, हम आपको मुस्लिम लीग के लोगों और पीपल्स पार्टी के लोगों हम आपको सलाम पेश करते हैं। और राजा फारूक के लिए जो आपने मोहब्बत का इजहार किया, शायद डायरेक्ट इनसे आपने बात ना की हो, राजा वकार नजीर साहब से ना की हो, मैं सच्ची बात है आपको कदर की निगाह से देखूंगा। और ये भी आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अगर इसी मोहब्बत का इजहार रीपोलिंग में भी किया, तो वो वक्त दूर नहीं कि ये नताइज बिल्कुल हम ये सूरत हाल पलट कर रख देंगे। धांधली किस तरह हुई? घोड़े का निशान और शेर के निशान में, क्योंकि रात के अंधेरे में इलेक्शन होते रहे, हम भी इतने एक्सपीरियंस नहीं थे और मुस्लिम लीग वाले भी इतने तजर्बाकार नहीं थे, तो जो वोट शेर के निशान पे जो निशानात लगे, गिनती में उनको घोड़े में शुमार किया गया। ये धांधली हुई है, इसलिए अब रीपोलिंग का बोर लगी हुई है, दूसरी तरफ नहीं लगी हुई है, वो शुमार किए गए। जनाब इलेक्शन कमीशन साहब, ये वोट कंसीडर नहीं होते, कानून की रूह से वो गिने नहीं जाते। मैं हैरान, मीडिया की तवज्जो से इलेक्शन कमिश्नर साहब से भरपूर अपील करता हूं कि उन वोटों को रिकाउंट करके देखा जाए। बासुर दीगर अगर इसमें कोई अमर माने हैं, तो मैं जो मुतालबा मेरे उम्मीदवार जो थे राजा फारूक साहब, जो इन्होंने रीपोलिंग का, और दीगर जमातें भी, ये बड़ी खतरनाक बात है कि मुस्लिम लीग वाले, उनका गैप जो 400 या 300-350 का या इससे ज्यादा है, मुझे सही फिगर याद नहीं, वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन करवाए जाए। इससे भी मालूम होता है कि इन्होंने धांधली की है। सारे लोग कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले हमारे साथी हैं, वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि दोबारा पोलिंग हो, वार्ड काउंसिल के लोग भी कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ जनाबे इलेक्शन कमीशन साहब, वो जो है 71 वोट है, जो ना जमीन पर है ना आसमान पे है, यूनिट काउंसिल रंगला के किसी पोलिंग स्टेशन पे आपने दर्ज नहीं किया। 2 पोलिंग स्कीमें आपने उनके मरतब की, दोनों में उनका नाम है, तो ये सब इलेक्शन का बोगस होना, ये सबसे बड़ा सबूत है। तो मैं ये फिर गुजारिश करूंगा, ये मुतालबा करूंगा, आप नौजवानों के तवज्जो से करारदाद के जरिए इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करता हूँ कि यूनिट काउंसिल रंगला के अंदर तमाम पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की जाए। आपको ये तजवीज़ मंजूर है, मैं आपका इस पर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जहाँ
किसी साथी ने कहा कि स्टैंप नहीं लगाई गई तो तहत कानून वो वोट नहीं होता। तो मैं तो आप तमाम साथियों का, जितने नौजवान हैं, आप पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। हमने ये यूनियन काउंसिल के जिला काउंसिल की सीट के अलावा हमेशा हम रंगला से ये तवक्को करते हैं, रंगला के लोगों से हम सब आपके साथ हैं। आए सियासत के लिए जिदोजहद करते हैं। गरबी बाग की सियासत में आपको और मुझे कोई लाकर नहीं देगा। हमने अपनी टांगों पे खुद ताकत पैदा करना होगी। हमने अपने मफाद के लिए जंग लड़नी होगी। हम ये छोटे छोटे जो 50 रुपए के बयान में लोगों को जो उनको सुलझाया गया, उनको कहा गया कि ये स्कीम देंगे, हम इससे ऊपर जा चुके हैं। हमने तहसील लेनी है, हमने हल्का लेना है, वो इसी सूरत में मुमकिन होगा। आपका तावन होगा। मैं नीचे बल से, शिव कोठी से, बुलाए से, पहाड़ियों से, हाड़ी चीड़ से, अपने नंगाल से जितने लोग आए, मैं आपका शुक्रिया, छपड़ियां घोड़ी खेत से जो लोग आए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और नंगाल के जो वोटर, एक और कानूनी बात है, हम तो जीते हुए, लेकिन इसके बावजूद वो जो अपना गैप शो कर रहे हैं वो अमली है, लेकिन इसके बावजूद 600 वोट अभी जिसके लिए हम गए हुए हैं इलेक्शन कमीशन साहब के पास, वो अभी 600 वोट है। तो 650 वोट है। हम उन 650 वोट के उस वार्ड के वासियों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर सियासत को बदलना है तो अगर उसमें रीपोलिंग होगी, इंशाल्लाह होगी, तो राजा फहीम साहब का साथ देना है ताकि भरपूर ताकत से हम इनको आगे ले जा सके। मैं इसी पर आपने आपका ज्यादा वक्त किया। मैं आप तमाम साथियों का, बुजुर्गों का, भाइयों का, जहाँ जहाँ कहीं नौजवान आए, इंशाअल्लाह ताला मैं राजा फहीम साहब, हमारे सीनियर रहनुमा राजा वकार साहब, तौसीफ आसफ एडवोकेट इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, उनके भाई वकास एडवोकेट है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और गरबी बाग से जितने भी मुतासरा है, जिन जिन के खिलाफ इन्होंने ज्यादती किया, मकामी इंतजामिया से मिलकर हम सब एक हैं। हम इस पर एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। मैं इसी पर आपसे इजाजत चाहूंगा। वाखिर दवाना दुआ के साथ इस तकरीब का इख्तिताम